हा, म्हणू का दादा? म्हणते दादा. हो हो, जय श्री म्हणायचं कृष्ण का? ताई. हो हा, हो, जय श्री ठीक. कृष्ण. ओम नमस्ते गणपतये. त्वमेव प्रत्यक्षं त्वत्वमसि. त्वमेव केवलं कर्तासि. त्वमेव केवलं धर्तासि. त्वमेव केवलं हर्तासि. त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि. त्वं साक्षादात्मासि नित्यं वृत्तं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाग्मयस्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वतिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं देहत्रयातीतः त्वं 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 गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्वं विष्णुस्वं रुद्रस्वं इन्द्रस्वं अग्निस्वं वायुस्वं सूर्यस्वं चन्द्रमास्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वं ताई, तुमचा आवाज येत नाहीये. विद्या ताई. अनन्तरं विद्या ताई. विद्या ताई. विद्या ताई टेकाळे. मध्येच नेट गेलं होतं. हा ताई, गणादिं तुमचं नेट, एक काम करूया, मी तुमचा व्हिडिओ ऑफ करतो. तुम्हाला घरात दुसरीकडे जाऊन बसता येईल का पटकन? नाही नाही, थोडीशी खिडकी जवळ आली आता. खिडकीजवळ आला, बरं ठीक आहे, बघूयात आपण. हा, म्हणा ताई. गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धे दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वार शान्तरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नादसन्धानं सहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणकृषि नीचुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गम गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशकुशं धारिणं हृदयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्युतम् आविर्भूतं च सुष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यस्य योगिनां वरः। नमो व्रातपते नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने सुवस्ताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतत् अथर्वशीर्षयोधिते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नहर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात्मुच्यते सायं मधियानो दिवसकृतं पापन्नाशेति प्रातर्ध्यानो रात्रिकृतं पापन्नाशेति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्र अधियानो अपविघ्नो भवति धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति
इदमथर् शिष्यं शिष्याय न देयं यो योधि मोहादास्यति स पापीयान् भवति सहस्रवर्तनात् यं 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 काममधिते तन्तमनेन साधयेत अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्था मनपश्चन् जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति इत्यर्थवर्णवाक्यं ब्रह्मद्यावरण विधात न विभेति कदाचनेति यो दुर्वाङ्कुरयजति स वैष्णवणोपमो भवति यो लाजर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलं वाप्नोति यस्साज्यसमिद्भिर्जयति स सर्वैन् लभते अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानदां वा प्रतिमा सन्निधौ वा जप्ता सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद्वति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ओम भद्रं कर्णे ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यैः करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पक्षमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गस्तु वासस्तनुभिः वेशेम देवं हितं यदायु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धक्षवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इति श्री सरस्वती अथर्व शीर्ष शिवम। जय श्री कृष्ण दादा। दादा ऐकायला आलं ना? हो ताई, छान झाला पाठ. 21 पाठ झाले. हा. ताई प्रार्थना घेते शेवटची. योगेशम सच्चिदानंद. हो. वसुदेव आहे. योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु।